बाप आए हैं इस বেশ্যালয় को শিবালয় বানানে। बाबा এসেছেন এই বেশ্যালয়কে শিবালয় বানাতে। तुम्हारा कर्तव्य है बेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे उनका भी कल्याण करना है। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে বেশ্যাদেরও ঈশ্বরীয় সন্দেশ দিয়ে তাদেরও কল্যাণ করতে হবে। जो किसी भी कारण से मुरली माने पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। যে বাচ্চা যে কোনো কারণে যদি মুরলি বা পড়াইকে মিস করে তাহলে সেই বাচ্চা নিজের অনেক বড় লস করে বা ক্ষতি করে। कोई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण ক্লাস में ही नहीं आते हैं। কোনো কোনো বাচ্চা নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করার পরে ক্লাসে আসে না। कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। কোনো না কোনো বাহানা বানিয়ে ঘরেতেই কি করে ঘুমিয়ে যায় বা শুয়ে যায়। इससे वो अपना ही नुकसान करते हैं। এর কারণে সেই আত্মা নিজেরই লস করতে থাকে। क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नया जुक्तियाँ बताते रहते हैं। কেননা বাবা তো প্রতিদিন कोई ना कोई নূতন যুক্তি বলতেই থাকেন। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। যদি সেই যুক্তি না শোনে তাহলে জীবনে কিভাবে ধারণ করবে। बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। আমরা বাচ্চারা এটা তো জানি যে আমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। भल माया भी भुला देती कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। माया भुलिए দেয় कोनो कोनो বাচ্চাকে তো सारा दिन भुलिए দেয়। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। কখনোই यादই করে না সারা দিনের মধ্যে যে খুশি থাকবে। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं। আমাকে ভগবান পড়াচ্ছে এই কথাও ভুলে যায়। और भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। ভুল যাওয়ার কারণে ফিরে সার্ভিসও করে না। रात को बाबा ने समझाया है अधम ते अधम जो वेश्याएं है उनकी সার্ভিস करनी चाहिए না। দুনিয়াতে যাদেরকে আমরা অধমের থেকে অধম বলে থাকি তো বাবা বলছেন তাদের সেবা করতে হবে না। तो प्लान बनाओ तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से विश्व के महारानी बन सकती हो। বাবা বলছেন বাবার এই জ্ঞানকে ধারণ করার কারণে স্বর্গের যে বিশ্ব সেখানে মহারানী হতে পারবে। साहूकार लोग नहीं बन सकते। तो बिचारी बहुत खुश होगी ना। যখন তোমরা অধম থেকে অধম যারা তাদেরকে জ্ঞান দেবে তো তারাও খুশি হয়ে যাবে। क्योंकि वह भी अबोलाए है তারাও अबोला तो उनको तुम समझा सकते हो। और जुक्तियाँ तो बहुत ही बाप समझाते रहते। বলছেন তাদেরকে তোমরা বোঝাতে পারবে এর জন্য বাবা তো যুক্তি অনেক বলছে। तुम्हारे नाम से ही तो भारत अधम बना है ना तो फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। तो ये पुरुषार्थ करने से বলছেন তাদেরকে বোঝাও যে তোমাদের নামেই তো ভারতের এই অধম নাম পড়েছে না তো তোমরা ফিরে শিবালয়ে যেতে পারবে যদি এইভাবে পুরুষার্থ করো। तो तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो। এখন তোমরা পয়সার জন্য কত খারাপ কাজ করো। अब ये छोड़ो। तो ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होगी। এইভাবে বোঝালে তারা অনেক খুশি হবে। तुमको कोई रोक नहीं सकते তাই না। যেহেতু তোমরা ভালো কাজে পা রাখবে তো তোমাদেরকে কেউ
আটকাতে পারবে না বা বাধা দিতে পারবে না। ये तो अच्छी बात है ना। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती उनका जैसे ধান্দা चलता है। পয়সার জন্য অনেক খারাপ কাজ করে, যেন এটা এদের ধান্দা চলে। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे সার্ভিস বৃদ্ধি को कैसे पाए। এখন বাচ্চারা কি বলে, আমরা যুক্তি রচনা করব কিভাবে সেবা বাড়বে। कोई बच्चे कोई ना कोई बात से रूठ भी पड़ते हैं। কোনো বাচ্চা আছে কোনো না কোনো কথায় নারাজ হয়ে যায়, রুষ্ট হয়ে যায়। পড়াই ভি ছোড় দেতে, আবার এর কারণে পড়া ছেড়ে দেয়, ভুলে যায় পড়াটা হচ্ছে ঈশ্বরীয় পড়া, আমার ভাগ্য বানানোর জন্য পড়া এবং 21 জন্মের জন্য। তো ভুলে যাওয়ার কারণে নিজেরই লস করতে থাকে। ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। এটা বোঝে না যদি আমি না পড়ি তাহলে আমারই লস হবে। रूठ कर बैठ जाते फलानी ने ये कहा ऐसे कहा इसलिए आते नहीं। রুষ্ট হয়ে যায়, এই ব্যক্তি আমাকে এই বলেছে, ওই ব্যক্তি আমাকে এটা বলেছে। এক বোঝেই না, যদি আমার ভুল থাকে সেটা সংশোধন করতে হবে, আর যদি আমি না পড়ি তাহলে এতেই আমার লস হবে। তো हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। हफ्ताয় একদিন বাবার ঘরে মুশকিল আসে। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते। তো মুরলি सुनना तो चाहिए না। বাবা বলছেন বাবা প্রতিদিন মুরলির মধ্যে কখনো কোনো রায় দিতে থাকে। তো মুরলি তো প্রতিদিন শোনার দরকার, না শুনলে তো বুঝতেই পারবো না যে বাবা আমাকে কি রায় দিয়েছে। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे ऐसे बहुत है কারণ অকারণে বাহানা বানায়ে সো যায়েঙ্গে। এইরকম অনেক বাচ্চা আছে কারণ অকারণে ঘুমিয়ে পড়ে। अरे बाबा ऐसी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो সার্ভিস করেঙ্গে তো উচ্চ পদ ভি পাएंगे না। বাবা প্রতিদিন কত সুন্দর জ্ঞানের পয়েন্ট শোনাতে থাকে, সেই অনুসারে সেবা করবে তবে না উচ্চ পদ পাবে। ইয়ে তো হ্যায় পড়াই, এটা তো পড়াই হচ্ছে না। ইস পড়াই সে তো সবকা বেড়া পার হতা হ্যায়। এই ঈশ্বরীয় পড়ার মাধ্যমে সকল আত্মা জীবনরূপী বেড়া তো পার হয়। তো तुम बच्चों को ऐसे अधम की সার্ভিস करनी है। বাবা বলছেন তোমরা যে বাচ্চা, তোমাদেরকে এরকম অধম আত্মারও সার্ভিস করতে হবে। তো বহে পড়াই তো হ্যায় পায় पैसे की शरीर निर्वाह अर्थ। ये तो है 21 जन्म के लिए पढ़ाई। দুনিয়াতে মানব কত কষ্ট করে পড়াশোনা করে, তো বাবা বলছেন একটা জন্মের পড়াশোনা শরীর নির্বাহের জন্য, তো সেই পড়াশোনা হচ্ছে পয়সার, আর এ তো 21 জন্মের জন্য ভাগ্য বানানোর পড়া। তো কিতনों का কল্যাণ हो जाएगा। এই পড়ার আধারে কত আত্মার কল্যাণ হবে। अक्सर करके माताएं भी पूछती है कि बाबा घर में गीता पाठशालाएं खोले। বেশিরভাগ মায়েরা জিজ্ঞাসা করে বাবাকে, বাবা ঘরে গীতা পাঠশালা खोलबो। उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। মাতা লোকের ঈশ্বরীয় সেবার শখ থাকে। পুরুষ লোক তো इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते। বাবা বলছেন পুরুষ লোক তো এই দিক ওই দিক ক্লাব আদিতে ঘুরতে থাকে। तो साहूकार के लिए यहाँ ही शर्क है, कितने फैशन आदि करते रहते। लेकिन देवताओं की तो ন্যাচারাল বিউটি देखो कैसी है। কলিযুগের ফ্যাশন, আর বাবা বলছেন দেবতাদের দেখো কত সুন্দর স্বাভাবিক সৌন্দর্যতা। কিতনা ফর্ক है। এখানে ফ্যাশন করে যে সৌন্দর্যতা আর ন্যাচারাল বিউটির মধ্যে যে সৌন্দর্যতা, কত তফাৎ। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते। ভগবান এখানে তোমাদের সত্য শোনাতে থাকে,
তো সেই কারণে কত অল্প আত্মা আসে এই সত্যকে নেয়ার জন্য। সবই গরিব হয় এবং এই জ্ঞান নেওয়ার জন্য বেশিরভাগ কি দেখা যায়, গরিব उस तरफ झट चले जाते। বেশিরভাগ মানব ওই দিকে চলে যায়। ওই দিক বলতে वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते, दुनियार दिके चले যায় না। तो ज्ञान चिता पर बैठ पद्मम पदम भाग्यशाली बन जाए। জ্ঞান চিতাতে বসে বাবা বলছে পদ্মা পদম ভাগ্যশালী হয়ে যাবে। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो सर्ख में। तो कहते क्या करे, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करेंगे। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है। मानव दुनियार मानव भावे कन्या যখন বাবার ঘরে চলে আসে ঈশ্বরীয় সেবা করতে চায়, তো কন্যা যখন বলে যেটা বরবাদি, তো কি বলতে থাকে যে যদি না এটা করে তাহলে দুনিয়ার মানব বিগড়ে যাবে। तो बाबा बोलছেন लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को बर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, पावन बनो तब तो लक्ष्मी को बरने के लायक बन सकेंगे। अर्थात লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য লক্ষ্মীর যে গুণাগুণ সেটা তোমারও চাল চলনের মধ্যে আচার বিচারের মধ্যে আসতে হবে, তবেই তো লক্ষ্মীর পদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस बहुत उमंग उत्साह से करो, सेवा करेंगे तो अपना भाग्य तैयार होगा, नहीं तो कम पद पाएंगे ना, तो कच्चे रह जाएंगे तो तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी। तो बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अब नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनना। अभी तो सबाई नरकवासी, बाबा बोलছেন फिरे स्वर्गवासी होते होबे। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। শুধুমাত্র परमात्मा बाबा के स्मरण करो ताहले विकर्म विनाश हो जाबे। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते ही नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। নিজে যদি না বোঝে তাহলে অন্য আত্মাকে কি বোঝাবে। वानप्रस्थ अवस्था में ही मोह की रग जाती रहती है। बाबा बोलছেন वानप्रस्थ अवस्थाয় मोहेर रोग যায়। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। आगे যারা বানপ্রস্থী ছিল তো তাদের বড় বড় আশ্রম ছিল, তারা সংসার থেকে ওখানে গিয়ে থাকতো। বাবা বলছেন आजकल नहीं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि बानी से परे जाना है। बुझे ही नहीं যে বাণী থেকে পরে যেতে হবে। अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है ये सब नहीं जानते। भगवान के बाबा बोलছেন ये सब जानो ना। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करे। बाबा बोलছেন सर्वव्यापी बोले दिले ताहले याद काके करबे। ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी है। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते, सो भी 21 जन्म के लिए, तो इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। बाबा की बोलছেন पुरानो दुनिया खत्म होते হবে। अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं ना। बाबा ऐसे पवित्र दुनियार জন্য তোমাদেরকে তৈরি করছে। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं,
সেবাধারী লাডলে বচ্চোকে বাবা কোথায় মানে কিভাবে নিয়ে যায়, যে সেবাধারী বাচ্চা লাডলা বাচ্চা সেই বাচ্চাদেরকে বাবা চোখের পলপে বসিয়ে নিয়ে যায়। तो अधमों का उद्धार करने के लिए বাহাদুরি चाहिए। যারা অধম, আগেই বাবা বলেছেন মুরলির শুরুতে যে কাদেরকে জ্ঞান শোনাতে হবে, তো সেই অধমদেরকে উদ্ধার করার জন্য বাহাদুরি থাকতে হবে। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है ना, उनको बाप बैठे इतना ऊंच उठाते हैं। বলছে গরিব সাধারণ বাচ্চা তো বাবা বসিয়ে তাদেরকে অনেক উঁচা উঠাচ্ছে। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाती है उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते तो कितना टिप टप हो जाते। বলছে দুনিয়ার যে পড়া সেই বড় পড়াতে যদি কেউ পরীক্ষায় পাস করে তো কতখানি টিপ টপ হয়ে যায়। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। বাবা তো গরিব নিবাজ এবং ঈশ্বরীয় সেবাতে গরিবরাই কিছু না কিছু পাঠিয়ে দেয়। 1-2 रुपया कभी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। 1-2 रुपयाরও मनी ऑर्डर করে পাঠিয়ে দেয় ঈশ্বরীয় সেবাতে। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो। तो बाबा সেই বাচ্চাকে বলেন बच्चे तुम्हें तो महान भाग्यशाली, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। যেহেতু গরিব থাকার অবস্থায় সেবা করে তো রিটার্নে অনেক কিছু মিলে যায়। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय योग्य है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। বাবা বলছেন এটা হচ্ছে ঈশ্বরীয় যজ্ঞ, যা চাইছো নিয়ে নাও, কিন্তু এখানে নেবে তো কি হবে, ওখানে কম হয়ে যাবে। স্বর্গ মে তো সব কুছ মিলনা है, স্বর্গে তো সব কিছুই মিলবে। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। বাবাকে তো সেবাতে অনেক ফুর্ত বাচ্চা চাই। सुदेश जैसी मोहिनी जैसी जिनको सर्विस का उमंग हो। কেমন বাচ্চা চাই, যেমন সুদেশ দিদি মোহিনী দিদি সমান সেবাধারী उमंग उत्साह वाला बच्चा चाय। तुम्हारा नाम बहुत वाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा सर्वप्रकारेर डायरेक्शन दीतेई थाकेन। बाबा तो कहते यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। बाबा बोलेन बच्चादेर যত সময় मिलबे बाबा स्मरणे थाको। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। परीक्षार समय যত কাছে আসে तो पढ़ते থাকে অর্থাৎ পড়াশোনা করে। टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा तो বাচ্চাদের অনেক বোঝায় যে শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। ये शरीर तो विनाशी, तुम आत्मा अविनाशी हो। এই শরীর হচ্ছে বিনাশী, তোমরা আত্মা अविनाशी। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सत्य युग से लेकर कली युग अंत तक किसको मिलता नहीं है। যেহেতু এই জ্ঞান অবিনাশী তো বাবা বলছেন কলি যুগ থেকে সত্য যুগ পর্যন্ত এই জ্ঞান কেউ পায় না। तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है ये तो पक्का निश्चय कर लो। আমি आत्मा এটা তো पक्का निश्चय করে नाओ। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। বাবার ইয়াদেই বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বাবার কাছ থেকেই বর্ষা মেলে। बस ये अंदर
रटते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता, परंतु चार्ट रखते नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। বাচ্চারা চার্ট রাখে না, লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে যায়। हम आत्मा शतप्रधान थी, अब तमोप्रधान बनी। अब बाप कहते मुझे याद करो तो शतप्रधान बन जाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। বাবাকে স্মরণ করার কারণে আধা কল্পের যে পাপ মানে 63 জন্মের সেটা ভস্ম হবে। कितना सहज युक्ति बतलाते, सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते थे, तब तो सिखाते हैं। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे सिखलाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाएगा। शिव बाबा के স্মরণ করলে তো অনেক লাভ হয়ে যাবে, परंतु भूल जाते। बहुत सहज है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। ধান্দাতে যদি কোনো গ্রাহক বা কাস্টমার না থাকে তাহলে বাবার স্মরণে বসে যাও। बीमारी में भी याद कर सकते हो। অসুস্থ অবস্থায় বাবাকে স্মরণ করতে পারো। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। বাবা বলছেন বাঁধেলি তো ওখানে বসেও স্মরণ করতে পারো, তো তাহলে যারা 10-20 বছর এসেছে তাদের থেকেও অনেক উঁচ পদ পেতে পাবে। सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है और पढ़ाई से रूठना नहीं है। सेवाते অনেক অনেক ফুর্ত হতে হবে, চুস্ত হতে হবে, মানে উমং উৎসাহ থাকতে হবে সেবা করার জন্য। আর যতখানি সময় মিলবে একান্তে বসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আর ঈশ্বরীয় পড়ার প্রতি অনেক শখ থাকতে হবে। পড়ার প্রতি নারাজ বা রুষ্ট হলে চলবে না। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रोगे तोड़ देनी है। বলছেন নিজের চলন অনেক অনেক রয়্যাল হতে হবে। এখন ঘরে ফিরে যাব, পুরানো দুনিয়া খতম হবে, সেই জন্য মোহের যে রোগ সেটাকে কাটতে হবে। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। वानप्रस्थ अवस्थाয় থাকার অভ্যাস করো। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। বা প্রথমেই বলেছেন যে অধমদের উদ্ধার করা সেবা করো। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों का, संकल्प द्वारा संकल्प को পরিবর্তন करने का कार्य करो। সিদ্ধি স্বরূপ হতে গেলে বাবা বলছেন বৃত্তির মাধ্যমে বৃত্তির পরিবর্তন এবং সংকল্পের মাধ্যমে সংকল্পের পরিবর্তনের কাজ করো। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो ये सूक्ष्म सेवा शतों कोई कमजोरियों से पार कर देगी। বলছেন এর রিসার্চ করতে হবে। এই সেবাতে ব্যস্ত হয়ে যাবে তো সূক্ষ্ম সেবার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে কমজোরি বা দুর্বলতাকে পার করবে। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियाँ सत हो जाएगी। ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। বলছে এই সূক্ষ্ম সেবার আধারে কমজোরি তো দূর হবে, এর প্ল্যান বানাতে হবে, তার আধারে জিজ্ঞাসু বাড়বে, মদগরি বাড়বে, মকান মিলে যাবে এবং সব সিদ্ধি সহজেই
কি হয়ে যাবে? বিধি সিদ্ধি স্বরূপ বানিয়ে দেবে, মানে সিদ্ধিয়া হয়ে যাবে। अच्छा, समय को सफल करते रहो, तो समय के धोखे से बच जाएंगे। সময়কে সর্বদাই সফল করতে থাকো, তাহলে সময় যে ধোকা দেয় সেই ধোকা থেকে বেঁচে যাবে। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं, तो साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियाँ कुर्बान कर दो। বাবার বাচ্চাদের প্রতি এতখানি ভালোবাসা আছে যার কারণে প্রতিদিন ভালোবেসে বাবা রেসপন্ড দেয়, এত বড় পত্র লেখে। অর্থাৎ মুরলিটাই হচ্ছে বাবা বাচ্চাদের জন্য পত্র হিসাবে পাঠায়, ইয়াদ প্যার দিতে থাকে, সাথী হয়ে সাথ নিভাতে থাকে। তো এই প্যারে মানে ভালোবাসার কারণে নিজের সকল কমজোরিয়া কুরবান করে দাও। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। बाबार भालोबासा एमन मिशे थाको जे हदेर प्रभाव जेन तोमाके आकर्षित करते ना पारे। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, सर्वदाई बेहदेर प्राप्तिते मगन थाको, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए, जाते आत्मिक सुगंध वातावरणेर मध्य जेन छड़िए पड़े। ओम शांति।